आद्रौ शङ्खमध्ये शतदलकमले रत्नसिंहासनस्थं सर्वालङ्कारयुक्तं नवघनरुचिरं संयुक्तं चाग्रजेन भद्रायाः वामभागे रथचरणयुक्तं ब्रह्मरुद्रेन्द्रवन्द्यं वेदानां सारमीशं स्वजनपरिवृतं ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि ब्रह्मदारु स्मरामि। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। आहा कि सुंदर कि कमनीय चकाखी पतित पावनंकर मंगल आरती चली श्रीमंदिर रे बड़ पंडाए टेकी देइचंती धूप आरती आज महाप्रभु आगरे यहाँ देखी आम बेनी नेत्र पाप नयन आज पवित्र हो गला। जय जगन्नाथ। जी परा कालिया सातंकर भौरी जात यही अवसर रे आम्भे माने आपण मानकु नेई जिवु चंदन पोखरी को नरेंद्र पोखरी। हाथरे मो मुठा मुठा सरधा बाली ठाकुरे सरधा बाली नरेंद्रर जल पड़े मथारु झरी देहरे मो बोला बड़ दांडर धूली देहरे मो बोला बड़ दांडर धूली चका डोला। आहा ये सही पवित्र पुष्करणी नरेंद्र पोखरी। आज यही पुष्करणी रे प्रभु दोल गोविंद देवी श्रीदेवी पंच महादेव चंदन चकड़ा रे बीज होई जल लगी प्रसाद लगी बंदापना राजनीति सह हलदी पानी रे पीचकारी क्रीड़ा और बेंट बिंधा नीति इत्यादि संपन्न करिवे। धन्य सही नरेंद्र पोखरी जेउठी की महाप्रभु आज जल क्रीड़ा पूर्वक चंदन यात्रा करुचंती। प्रचंड रौद्र तापरु रक्षा पाइबा पई भक्त माने सेवक माने श्रीखंड चंदन कर्पूर कस्तूरी मिसाई मध्याह्न रे भगवान को लेपन करंती। तत्परे महाप्रभु को विमान रे बसाई कांधरे झुलाई झुलाई बड़दाण्ड रे रत्न सिंहासन श्रीमंदिर नहीं आसंती भक्त सेवक माने नरेंद्र पुष्करणी को चाप खेल करिया। यही प्रक्रिया अक्षय तृतीय ठारू आरंभ होई श्रीक्षेत्र भौरी बा 21 दिन धरी यही प्रक्रिया चली रही थाए। महाप्रभु को विभिन्न प्रकार फूलर सुवासित करी प्रभु को आज हलई झुलई दोल विमान रे नहीं आसीचंती भक्त माने नरेंद्र पुष्करणी को। आहा हा प्रभुंकर चंदन यात्रा सतरे केते मनलोभा केते कमनीय केते सुंदरमय। सते अबा रथ दौड़ीटीए टणा होउची भक्तंक हातरे। यहाँ हेउची सही दिव्य मंदिर जहाँ नरेंद्र पोखरी मध्यरे अवस्थित जोठारे कि प्रभु माने आसी विराजमान करंती। एवं आपण माने देखंतु यही कुंड देखंतु यही कुंड रे प्रभु बुड़ीकिरी रुहंती सुवासित जल चंदन कस्तूरी अगुरु कर्पूर आदि विभिन्न प्रकार दिव्य सुवासित जल रे प्रभु विराजमान करंती। रौद्रतापरु रक्षा पाइबा पई शीतल शीतल स्पर्श अनुभव करिया पई आपण माने आम चैनल माध्यम रे देखुथिबे केडे सुंदर कमनीय सही मंदिर जहा कि ओडिसार चित्रशिल्पी मानक तुली मुनरे आज जीवंत होई उठिछि। केड़े सुंदर छवि सबू अंकन करा जाइछि भक्त मानकर मनोरंजन करिवा पई बा कृष्ट करिवा पई। जी पवित्र भौरी अवसर रे श्रीक्षेत्र नरेंद्र पुष्करणी रे आज भक्त मानकर नाही नथिबा भिड़। आहा ये सही पवित्र कुंड जोठारे कि प्रभु दोल गोविंद निजे जल मध्यरे शयन करी शीतलीकृत हुअंती। आउ ये सही कुंड जोठी कि पंच महादेव निजर शरीर को शीतल प्रदान करती यही सुवासित जल माध्यम रे। आज सही जल पान करी सही पुष्प प्रसाद रूपे आमे ग्रहण करी निजको कृतार्थ धन्य मन करुछु। जय जगन्नाथ। सरीगला आज चंदन जात सखी अनेई था पुणी आर वर्ष को प्रभु विजय करिवे यही चंदन चकड़ा को। आहा प्रभु मोर सेवक मानक कोड़े काखरे झुली होई काखेई होई दोल विमान को आज गमन करुछंती।
ସାଙ୍ଗରେ ସବୁ ପାଳିଆ ସେବକ ମଶାଲ ଧରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, ବାଟ କଢ଼େଇ ନେଉଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି ଅସୁବିଧା ହଇରାଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି। ପାଟ ଛତି ଆଜି ସବୁ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆମର ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ଦୋଳକୁ ଏବଂ ପାଲିକିଙ୍କୁ। ପୁଣି ଅନେଇଥା ସଖୀ ଆର ବର୍ଷକୁ। ଆହା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୂପ କେଡ଼େ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ! ଆଖି ସତରେ ପଲକ ପକାଇ ହେବ ନାହିଁ ସେହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ହଲି ଝୁଲି ଆସୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରକୁ ବିଜେ କରିବା ପାଇଁ। ସରିଗଲା ଚନ୍ଦନ ଜାତ, ଏବେ ପ୍ରଭୁ ଫେରିଯିବେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି ଗରୁଡ଼ ସିଂହାସନରେ ବସି ପ୍ରଭୁ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି। ଆହା, କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର! ଭକ୍ତମାନେ କୋଳେଇ କାଖେଇ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଟିକେ ପାଇବା ପାଇଁ, ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତ ଆଜି ବିଭୋର। ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀ ମହାଦେବ ଆଜି ବିମାନରେ ବିଜେ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ସେବକମାନେ ସଜାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପହାର ଗୁଚ୍ଛ ସବୁ ବିମାନମାନଙ୍କରେ। କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ସୁସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛି ସେହି ବିମାନ ଗୁଡ଼ିକ। ଆହା, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୋର କେମିତି ବିଜୟମାନ କରିଛନ୍ତି ପାଲିଙ୍କିରେ। ଆଜି ଦୋଳ ଗୋବିନ୍ଦ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ପାଲିଙ୍କିରେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ଆଜି ହଲି ଝୁଲି ବିଜେ କରିଗଲେ ଶ୍ରୀନଗରକୁ। ପୁଣି ଆର ବର୍ଷକୁ ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ଏହି ଚନ୍ଦନ ଚକଡ଼ାକୁ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କରୁଣାର ବାରି ଢାଳି ଦେବା ପାଇଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଅଂଶୁମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସମ୍ୟକ ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା ଦେଖାଇବା ସୁଯୋଗ ଦେଲୁ। ଆମ୍ଭର କହିବାର ମାଧ୍ୟମ, ଶୈଳୀ ଏବଂ କଳ୍ପନାରେ ଯଦି ସମ୍ୟକ ତ୍ରୁଟି ଥାଏ ତାହେଲେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ କ୍ଷମା କରିଦେବେ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଚନ୍ଦନ ଜାତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମରି ଏହି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସେବାରେ ଅଂଶୁମାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ମୁଁ ରଶ୍ମିରଞ୍ଜନ ଓ ମୋର ସାଥୀ ଏବଂ ମୋର ପୁତ୍ର ଅଂଶୁମାନ ସହିତ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କହିବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।